কোরআন মজিদের আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে, অনেকে অনেক অপব্যাখ্যাও করে যে খুনের বদলা খুন, এটা একটা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তো হুজুর কি বলেন? वो दोनों बच्चे नहीं आए, बीमार हैं हुजूर। हाँ जी, एक बीमार है और दूसरा मेरे ख्याल उसके साथ है घर में। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 17 से मुतालिक सवाल पूछते हैं हुजूर। आयत ये है, वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना फला युस्रिफ फ़िल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा। तो मुल्ला साहब, पता नहीं उनका सवाल भी मुझे समझ नहीं आया। कहते हैं बाज़ लोग इससे कत्ल और खून। The question is that this particular verse of the Holy Quran, some people regard it to mean that one can murder someone. Huzur is saying that there is no such thing that that is evident from this verse. Huzur is saying that only if someone does something wrong to someone, then that can be avenged, and but the revenge has to be equal to whatever transgression has been done. It cannot exceed the transgression, and that is the only result that one can get to from this verse. Huzur is asking him how he came to the conclusion that he has come to. He is saying that the verse here says that there is a blood in response to blood, and this is a kind of terrorism, and this is the start of terrorism. Huzur is saying if someone murders someone, that its response is going to be blood as well. But in another place Allah says that to forgive is better. So both of the things are in the Holy Quran. In every verse, not everything is being mentioned. There is another verse in which this other thing which Huzur has mentioned is also been mentioned, that if someone is transgressed against, then you can seek revenge from that person, and you can do the same amount of transgression against that person, including murder. If someone murders someone, then the people who are left behind are allowed to take the life of the person who has murdered. But it says elsewhere in the Holy Quran that it is far better to forgive. মোল্লা সাহেব এই আয়াত থেকে কারো আপত্তির ভিত্তিতে মনে প্রশ্ন করেছেন যে ইসলাম এখানে হত্যার বদলায় হত্যা এই যে শিক্ষা দিয়েছে, এটি এক ধরনের সন্ত্রাসের সূত্রপাত এখান থেকে হয়েছে। তো এটি মূলত প্রশ্নের ভিত্তি। তো হুজুর বলছেন যে বিষয়টা এমন নয়, বরং এখানে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি হত্যা করে তাকে হত্যা করা এটা একান্ত ইনসাফের কাজ, ন্যায়সঙ্গত কাজ, নতুবা তো ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে সমাজে। এটা ইসলাম জায়েজ রেখেছে এটাকে, কিন্তু কোরআনে কারীম বলে যে বাড়াবাড়ি করবে না। যতটা কেউ অত্যাচার করেছে ততটা তাকে অত্যাচারের শাস্তি দেওয়া যায়, তার বেশি না। কিন্তু কোরআনে অন্যত্র আরো আয়াত আছে যে আয়াতে ক্ষমার শিক্ষাও আছে, যে আয়াতের দিকে হুজুর ইশারা করেছেন। সেখানে আছে যে কেউ যদি তোমার উপর জুলুম করে, অত্যাচার করে, তাহলে সমপরিমাণ শাস্তি তাকে দেওয়া যেতে পারে, বদলা নেওয়া যেতে পারে, প্রতিশোধ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ক্ষমা করলে, যদি ক্ষমা করতে পারো, যদি সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে ক্ষমার ফলে যদি সংশোধন না হয়ে আরো ধৃষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেখানে ক্ষমার অনুমতি নেই। তো এখানে কোনোভাবে সন্ত্রাসের শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। अब सुनाइए, आपका लतीफा है तो सुनाइए। দুই ভদ্রলোক যাচ্ছে বিমানবন্দরে প্লেন দেখার জন্য। তো একটা প্লেন ছিল দাঁড়ানো অবস্থায়, তো অনেক বড়। তো সেটা বললো যে এত বড় প্লেন, কিন্তু রংটা খুব ঝকঝক করতেছে। তো পাশে যে দাঁড়াইছিল সে বললো যে তো সবসময় রং করে, এই জন্য এত ঝকঝক করে। তো বললো যে সবসময় রং করে, এত বড় প্লেন সবসময় রং করে কেমনে?
তো সে বলতে যাবে বোকা, এইটা কি এই নিচে থেকে রং করে, যখন উপরে যায় তখন দেখো না খুব ছোট হয়ে যায়, তখন রং করে ফেলে। ये लतीफा इस तरह है, ज्यादा मजेदार नहीं है। अच्छा, दो शरीफ जैसा भी है। It's not very funny. दो शरीफ आदमियों का Doesn't matter. ये दोनों प्लेन देखने गए हैं, एरोप्लेन। तो देखा कि बहुत बड़ा जहाज है, लेकिन खूबसूरत है, खूबसूरत तरीके से इसको रंग किया हुआ है उन्होंने। तो एक ने सवाल पूछा कि इतना बड़ा जहाज है और इसको इस तरह खूबसूरत अंदाज में रंग किस तरह करते हैं, इस पर रंग किस तरह लगाते हैं। उसने बताया कि मतलब तुम अकल खर्च करो, ये इसको इधर तो रंग नहीं करते, जब ऊपर जाता है उस वक्त ये छोटा हो जाता है, तो उस वक्त रंग करते हैं। They don't color it on the ground. नीचे से छोटा नजर When it आता है goes up जरूर। into the sky, it becomes smaller, and that's फरमाइए when जी। they color it. बांग्लादेश। জিনের আর নাসের ওয়াসওয়াসের ভিতরে পার্থক্য কি? सूरा नास से मुतालिक सवाल है हुजूर। This is a question regarding Surah Nas. असल सवाल तर्जुमे के बाद बनेगा, मैं तर्जुमा पढ़ना चाहता हूँ इस सूरत का। हाँ हाँ पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू कह दे कि मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ, Of this chapter, इंसानों which के is the last बादशाह chapter of की, the Holy Quran, इंसानों के is, माबूद की, say, I seek बकसरत refuge in the वसवसे Lord of पैदा करने mankind, वाले the King के of शर से, mankind, the जो God of वसवसा डालकर mankind, पीछे हट from the जाता है। evil of the sneaking whisperer, वो जो who इंसानों के whispers दिलों into में the hearts वसवसे of डालता men है, from among the jinn वो जिनों and में से हो mankind. या अवामुन्नास में से हो। तो सवाल ये है कि Question is, जिन और अवामुन्नास या नास के वसवसे में फ़र्क क्या है। what is जिन the से difference मुराद है between बड़े लोग, between the jinn और and the अवामुन्नास से ordinary मुराद people? है He's saying jinn means जो आम the लोग, great big और ये people दरअसल दो and, ताकतें मुराद हैं। the nas means जिन से ordinary मुराद people, and कैपिटलिस्ट this actually हैं, means two और powers. नास से मुराद कम्युनिस्ट Jinn लोग means हैं। capitalists, तो ये and दोनों nas ने means खुदा ताला के खिलाफ the वसवसे पैदा communists. किए हुए हैं। Both of these types of मैं अपने people रब से पनाह created मांगता हूँ some इनकी वसवसों से। thoughts, some ill thoughts about Allah, and হুজুর বলছেন যে প্রথমে বললেন যে জিন শব্দের অর্থ হলো এখানে বড় মানুষ বা ধনবান মানুষ, ক্যাপিটালিস্ট, যারা ধনবান বা ধনতন্ত্রের ভিত্তিতে যারা বড় হয়েছে তাদেরকে জিন হিসাবে এখানে পেশ করা হয়েছে। আর নাস মানে সাধারণ মানুষ বা কমিউনিস্ট যাদেরকে বলা হয়। তো এই উভয় শ্রেণী আজকে সমাজে অসাধারণ কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে রেখেছে, সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করে রেখেছে, বিভক্ত করে রেখেছে। তো এখানে দোয়া শেখানো হয়েছে যে এই দুইয়ের কুমন্ত্রণা থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই। लतीफा भी है। फकीर आवाज दिलो कि ज्यादा अच्छा नहीं तो इनके जैसा ही सुना दें। हाँ इतना को तो हो ही जाएगा। ফকির আওয়াজ দিল কে একজন ভুকার জন্য খানা আছে, তো উত্তর আসলো कि হ্যাঁ আছে কিন্তু ভুকা এখনো অফিস থেকে আসে নাই। फकीर ने आवाज दी, मालिक को बुलाया कि एक भूखे के लिए खाना है घर में। तो जवाब ये मिला कि खाना तो है लेकिन भूखा अभी दफ्तर से नहीं आया। The reply came from the house that there is food, but the hungry one hasn't returned to the office. वालेकुम सलाम। সূরা সাফ এর দ্বিতীয় রুকুতে আল্লাহ তাআলা বলছেন যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে পুনরায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে বলা হয়েছে। প্রশ্ন হলো এখানে পুনরায় আল্লাহর উপর ঈমান আনার তাৎপর্য কি? सूरा सफ की आयत है जिसमें है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिही। इस किस्म की आयत है। तो सवाल ये है कि पहले इनसे अल्लाह ताला इस तरह मुखातिब होता है कि ए ईमान लाने वालों। तो एक दफ़ा वो ईमान ला चुके हैं, फिर फरमाता है कि तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही। तो दूसरी दफ़ा ईमान लाने से क्या मुराद है? पढ़ें दोबारा जरा आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी दूसरी सबीलिही। दफा मैं समझ गया हूँ। दूसरी दफा से तो मुराद ये है The कि translation of these two ऐ वो लोगों जो verses, ईमान लाए हम which is तुम्हें verse मुखातिब 11 हैं। and 12,
Surah Saf is, O ye who believe, तिजारत point हम out to तुमको you a बताते हैं bargain अल्लाह ताला से that करने will की। save you from a painful punishment. उसमें से पहली If you शर्त believe ये है in Allah अल्लाह and पर His सच्चा messenger ईमान लाओ। and strive in the cause of Allah with तो your मिनुन wealth and बिल्लाह your की मुराद persons, है that is better for you कि if अल्लाह you ताला पर did but हकीकी और know. सच्चा ईमान Huzur लाओ। is saying that एक आमनू है जनरल, the question is that why have the लोग कहते हैं हम believers ये been ईमान ले told आए। to believe in Allah again? कुरान करीम से पता चलता है कि Huzur is बाद लोग saying कहते that, तो हैं ईमान लाए, we लेकिन know from the हकीकत Holy में Quran ईमान that some नहीं people लाए claim होते। that they believe, but they चुनांचे haven't really उससे believed. दूसरी आयत में And in फरमाता another है verse, Allah says that लम तो मिनू lam tu'minu قالت الأعراب आमन आमन आम क़ालत अल-अराब आमन्ना قل لم تؤمنوا कुल लम तो lam मिनू। tu'minu, that there are some people who have अराब believed. कहते हैं कि हम They ईमान say लाए, that we believe. The मगर Arab रसूलुल्लाह उनसे कह दो but कि तुम O ईमान नहीं Prophet लाए। of Allah, say to them that no, you haven't believed. पहला जो आमनू So, है the first वो amanu ईमान लाने का दावा करने वालों को are, मुखातब करके are, फरमाया। those people are addressed who claim दूसरा जो that they तुमिनून believe. है वो And हकीकी the ईमान next time की तरफ इशारा tu'minuna है। is the words tu'minuna are repeated. সূরা সাফের It আয়াত নম্বর 11 নম্বর আয়াত that, থেকে প্রশ্ন people করা who হয়েছে claim to 11 এবং believe, 12। it is an এই instruction অনুবাদ হলো, হে যারা that you ঈমান should এনেছো, believe. আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক And আযাব also থেকে রক্ষা Allah- করবে। Allah tells them that this is a তোমরা bargain আল্লাহ এবং তার that রসুলের উপর will- ঈমান that আনো will keep এবং them নিজেদের from ধন painful সম্পদ ও জীবন punishment. দ্বারা আল্লাহর পথে And, জিহাদ this is করো। the best type প্রশ্ন হলো যে এই যে of, দ্বিতীয়বার bargain ঈমান that আনার they কথা will- বলা they হয়েছে, can এটি have কোন ঈমান? তো compared হুজুর to বলছেন any যে of the ঈমান দুই business ধরনের হয়ে or থাকে। এক trade ধরনের that ঈমান they হলো themselves ঈমানের দাবি করা, endorse সেটি একেবারে in. প্রাথমিক পর্যায়ের ঈমান। এমন ঈমানদারদেরকে আল্লাহ সম্বোধন করছেন। আর এই ধরনের ঈমানকে যে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, কোরআন কারীমের প্রমাণ আছে। হুজুর কোরআন শরীফের আয়াত পড়েছেন, আয়াত হলো যে আরাব বা মরুবাসীরা বলে, কালাতিল আরাবু আমান্না, মরুবাসীরা দাবি করে যে আমরা ঈমান এনেছি। তো আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহকে বলছেন যে তুমি তাদেরকে বলো যে কালাতিল আরাবু আমান্না কুল লাম তুমিনু, যে তোমরা এখনো ঈমান আনোনি। হে রাসূল, তুমি বলে দাও যে তোমরা এখনো ঈমান আনোনি। লাম্মা ইয়াদখুলুল ঈমানু ফি কুলুবিকুম, যে ঈমান এখনো তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেনি। কিন্তু তারপরও বলছেন যে তোমরা ইসলামের দাবি করতে পারো, মুসলমান হওয়ার দাবি করতে পারো। এটি প্রাথমিক পর্যায়ের ঈমান। তো দ্বিতীয়বার এখানে যে ঈমানের কথা বলা হয়েছে, তুমিনুনা বিল্লাহ, এটি সত্যিকারের ঈমানের দিকে ইশারা, যে তোমরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনো। আন্তরিকভাবে যদি তোমরা এই আর্থিক কোরবানি করো, আর্থিকভাবে ত্যাগ স্বীকার করো, তাহলে সত্যিকারের ঈমান তোমরা লাভ করবে। এটি হলো দ্বিতীয়। एक और सूरत, इसी सूरत में एक और सूरत में इसके आगाज में अल्लाह ताला फरमाता है In the beginning कि of ये another दावा verse, करते हैं Allah कि says तू अल्लाह का that these रसूल है। people claim that you are the prophet of Allah. मुनाफिकून कहते हैं The तू अल्लाह का prophets रसूल say है। that you are the prophet of अल्लाह Allah, बेहतर जानता है कि but तू अल्लाह का Allah रसूल knows है, better that you are the prophet और of अल्लाह Allah. शहादत देता है But कि Allah मुनाफिकून is, झूठे bears हैं। witness to the तो fact मुंह that से कह these देने prophets से are liars. अल्लाह का रसूल So by उनकी claiming बात for सच्ची the- नहीं हो from जाती। their, just उनका दिल uttering the चूंकि words नहीं from their मानता, tongue that इसलिए he मुंह is के true, कहने पर एतबार नहीं because होता। their hearts are तो not पहला with आमनू तो their जनरल tongue, है। so it does not mean that, হুজুর they আরেকটা believe প্রমাণ that পেশ they করলেন যে believe that Holy শুধু Prophet মুখের is the দাবিতে one who is, কিছু হয় না। মুখের true. দাবিতে Therefore, মুখে ঈমানের দাবি করলেও Huzur সেটি says সত্যিকারের that the verse ঈমান that was হিসাবে presented বিবেচিত হয় না, that বা মুখে কোনো কিছু is বললে what means that the তার first কোনো অর্থ না amanu যদি সত্যিকারের is, এবং আন্তরিক ভাবে কোনো ব্যক্তি addressing কোনো those কিছুর উপর people who ঈমান claim না that আনে। they believe. সূরা মুনাফিকুনের আয়াত হুজুর পেশ করেছেন যে মুনাফিকেরা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলে যে তুমি আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ তাআলাও জানেন যে নিঃসন্দেহে তুমি আল্লাহর রাসূল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা এই যে কথা বলছে তুমি আল্লাহর রাসূল, এটি তারা মিথ্যা বলছে। তাদের হৃদয়ে আসলে এই ধরনের কোনো ঈমান বা বিশ্বাস তোমার রাসূল হিসাবে নেই। कोई लतीफा भी है आपके पास? हाँ? सुना दें फिर। দুজন বিনা টিকিটে ট্রেনে যাচ্ছিল, যে এক স্টেশনে ট্রেন এসে থামার পর টিকিট চেকার যে নাকি টিকিট চেক করে টিটি উঠলো, উঠে প্রত্যেকের টিকিট চেক করতেছে যাত্রীদের। এক দুই বন্ধুর সাথে যখন এক বন্ধুর পাশে গেল টিকিটের জন্য, সে পকেট থেকে একটা ডাক টিকিট বের করে কপালে লাগালো। টিকিট চেকার যে টিটি, সে আশ্চর্য হয়ে গেল, কি ব্যাপার, এটা কি? তো বুঝলেন না, এই টিকিট দিয়ে একটা চিঠি বিদেশে পাঠানো যায়, আর আমরা দেশের ভিতর ঢাকাতে চিটাগাং যেতে পারবো না। তখন সে পাশের যে যাত্রী, তার কাছে টিকিট ছিল, সে বলল যে আমি বিয়ারিং।
তারপর এই টিকিট চেকার তার পা থেকে স্যান্ডেল খুলে দুইজনকে দুইটা বাড়ি মেরে বলল যে বুঝলেন না ভাই, এটা হলো স্ট্যাম্প। दो आदमी सफर कर रहे थे ट्रेन पे बगैर टिकट के, तो अचानक टिकट चेकर जो है कलेक्टर अंदर आया और उसने पूछा कि टिकट निकालो। तो पहले आदमी ने एक स्टैम्प निकाला अपनी पेशानी पे उसने लगा दिया। तो उसने पूछा ये क्या है, ये क्या काम कर रहे हो? कहते ये स्टैम्प है, ये स्टैम्प के जरिए खत एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चला जाता है, तो हम ढाके से चिटांग भी नहीं जा सकते। तो दूसरे से पूछा कि आप अपना टिकट निकालो, तो उसने कहा मैं बेयरिंग हूँ, मेरे पास बेयरिंग खतूत जिस तरह होते हैं। अच्छा बेयरिंग जी सॉरी। तो उसने फिर अपना सैंडल उतार के दोनों को दो लगाया, कहते हैं ये रबर स्टैम्प है। সূরা আকাফের 16 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা 40 বছর বয়সকে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হিসাবে এখানে পেশ করেছেন, তো এর তাৎপর্য কি? अहकाफ की 16 नंबर आयत के बारे में ये सवाल है। तो इसमें जो हिस्सा है कि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सना क़ाला रब्बी औज़ि'नी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। तो इनका अब सवाल ये 40 से मुताल्लिक है कि इसकी क्या अहमियत है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। 40 सना 40 साल को किसके मुताल्लिक है? 40 साल का हो गया लड़का जी। दोबारा फिर आयत पूरी आयत हुजूर पढ़ देता हूँ। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सना क़ाला रब्बी औज़ि'नी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। 40 की कहने की हिकमत ये है कि खुदा ताला नबूवत अता फरमाता है 40 साल में। 40 साल में पूरी तरह फहम कामिल हो जाता है और मुकम्मल हो जाता है। तो उनको सही माने में एक माँ बाप की कदर जो करने वाला है वो नबी ही है। वो जब 40 साल की उम्र का हो और अल्लाह ताला उसको नबूवत का फहम अता करे, तब वो खुदा ताला से दुआ करता है कि मुझे तौफीक दे कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूं। সূরা আহকাফের 16 নম্বর আয়াতে অনুবাদ হলো, এবং আমরা মানুষকে তার মাতা পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করবার তাকিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছি, কারণ তার মাতা তাকে কষ্টের সহিত গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সাথে প্রসব করেছে, এবং তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও দুধ ছাড়াতে 30 মাস লেগেছে। অতঃপর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় এবং 40 বছর বয়সে পদার্পণ করে, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে তৌফিক দান করো যাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছ। তো হুজুর বলছেন যে এখানে 40 বছরের যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে নবুয়তের বয়সের দিকে ইশারা, অর্থাৎ নবুয়ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাভ করে থাকেন 40 বছর বয়সে। আর 40 বছর বয়সেই মানুষের বুদ্ধি, মানুষের বিবেক, মানুষের মেধা উৎকর্ষ লাভ করে, সেটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর সেই বয়সেই নবী আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবুয়ত লাভ করে থাকেন। আর নবীরাই সত্যিকার অর্থে পিতামাতার যে গুরুত্ব, পিতামাতা যে কত গুরুত্ব রাখেন মানুষের জীবনে, বিশেষ করে মায়ের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে মানুষের জীবনে কত গুরুত্ব রাখেন, এটি শুধু নবী উপলব্ধি করেন এবং নবী সেটি অনুধাবন করেন। আর সে কারণে নিজের এই চূড়ান্ত পর্যায়ের উপলব্ধি এবং অনুভূতির কারণে আল্লাহ তাআলার কাছে কৃতজ্ঞতায় তাদের মাথা ঝুঁকে যায়। তো এখানে এই ধরনেরই নবীর দোয়ার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।
लतीफा भी है। জি হুজুর, हैं? জি হুজুর। सुनाइए। তো জমিদারের বৈঠকে বিশেষ উপলক্ষে কিছু লোকের সমাগম হয়েছে। তো জমিদার বললেন যে এখানে যারা উপস্থিত আছেন আপনারা আপনাদের মধ্যে কে কে নিজের স্ত্রীকে ভয় করেন এবং কে কে করেন না, তারা এইদিকে তারা ওইদিকে চলে যান। তো সবাই এর মধ্যে ভাগ হয়ে দেখা গেল যে মাত্র একজন যিনি ভয় করেন না সেই দলে গিয়ে বসে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন ওখানে। তো জমিদার তো হয়ে গেলেন যে ব্যাপার কি, এত মানুষের মধ্যে সবাই স্ত্রীকে ভয় করে অথচ একজন করে না, সে তো মহাবীর পুরুষ। তো জমিদার তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে কি ব্যাপার, তুমি তো খুব দেখছি সাহসী মানুষ, সবাই বউকে ভয় করে কিন্তু তুমি করো না, ব্যাপার কি, তুমি কোত্থেকে পেলে এই সাহস কোত্থেকে পেলে? তখন সে বলল যে আমি তো সাহসের কথা জানি না, তো আমি যখন সকালে আসতেছিলাম এখানে এদিকে, তখন আমার বউ আমাকে বলল যে বেশি মানুষ যেদিকে আছে সেদিকে থেকো না, তাই আমি অন্যদিকে চলে গেছি। अच्छा लतीफा जी। एक जमींदार ने अपने यहाँ बहुत से लोगों को बुलाया हुआ था और पूछा सबसे कि आप में से कौन कौन है जो कि अपनी बीवियों से डरते हैं। जो डरते हैं वो एक तरफ हो जाएं और जो नहीं डरते वो दूसरी तरफ जाके खड़े हो जाएं। तो देखा गया कि अक्सरियत जो है 90% या ज्यादा डरते हैं, ये डरती थी अपनी बीवियों से, और सिर्फ एक शख्स था जो दूसरी तरफ खड़ा था। तो जमींदार ने पूछा कि तुम बड़े जरी आदमी हो, जरूरतमंद हो, कि किस तरह ये जरूरत पैदा हुई आप में कि अपनी बीवी से नहीं डरते। उसने कहा जरूरत का तो मुझे पता नहीं, जब मैं आ रहा था सुबह तो बीवी ने मुझे बताया कि हमेशा अक्सरियत के खिलाफ करना है, अक्सरियत के साथ नहीं कभी खड़े होना, उनके खिलाफ जाना है, इसलिए मैं उनसे अलग खड़ा हुआ। एक और भी वाकया अमेरिका का, वहाँ रिवाज था एक रियासत में कि शादी के बाद बीवी को घोड़ी पर बिठा कर पीछे फिर लेके जाया करते थे। वहाँ एक दोस्त ने पूछा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल कुछ नहीं कहती, चूं भी नहीं करती, और मेरी बीवी तो बहुत बकबक करती है और मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसका क्या इलाज करूं, तो मुझे तरकीब बताओ। उसने कहा बस वो तरकीब रोज़े अव्वल हो सकती थी, अब नहीं हो सकती। उसने कहा क्या है? उसने कहा हमारे रिवाज जो है बीवी को पीछे बिठा के घोड़ी पे लेके जाते हैं। तो मैंने घोड़ी वो चुनी जो नाखून लेती थी, चलते चलते ठोकर खाती थी। तो मेरी घोड़ी ने ठोकर खाई तो मैंने कहा दैट इज वंस। फिर कुछ देर के बाद दोबारा ठोकर खाई, मैंने बीवी को कहा नीचे उतरो और उसको घोड़ी को बांध के एक दरख्त से गोली मार दी। बेटी बीवी ने तो बहुत शोर मचाया, मुझे बहुत गालियां दी कि बड़े जालिम हो, अभी मुझे वापस घर पहुंचाओ। जब वो खामोश हुई तो मैंने कहा दैट इज वंस। एक दफा कि वो दिन और आज का दिन फिर ट्वाइस नहीं हुआ उसके बाद। আমেরিকার সামাজিক জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হুজুরের কৌতুকটা যেটা উনি বলেছেন এখন, সেখানে কোন রাজ্যের রীতি এটি ছিল যে তারা বিয়ের পর স্ত্রীকে ঘোড়ায় করে স্বামী নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। তো দুই বন্ধুর ব্যাপার, এক বন্ধু প্রথম বন্ধুকে দ্বিতীয় বন্ধু বলল যে তোমার স্ত্রী দেখি একান্ত বাধ্য তোমার কথায় উঠে বসে, আর কিন্তু আমার স্ত্রী তার সম্পূর্ণ বিপরীত, তো তুমি কি করেছো তোমার স্ত্রীর সাথে, কিভাবে এত সুন্দর ভাবে মানে তোমার অনুগত করেছো? তো প্রথম বন্ধু বলল যে এটি তো যা আমি করেছি তা বিয়ের প্রথম রাতেই করা সম্ভব ছিল, এখন তোমাকে আর শেখানো যাবে না। তো উনি জিজ্ঞেস করলেন যে কি করেছো তা তো আমাকে একটু বলো। তো তিনি বললেন যে আমি যখন বিয়ে করতে গিয়েছি তখন আমাদের রীতি অনুসারে আমার স্ত্রীকে আমার পিছনে ঘোড়ায় বসিয়ে নিয়ে আসছিলাম। তো ঘোড়াটা ছিল দুষ্ট, বারবার যেভাবে ঘোড়া নৃত্য করে থাকে অনেক সময় হোঁচট খাচ্ছিল জেনে শুনে।
তো প্রথমবার সেই ঘোড়া যখন সেভাবে হোঁচট খেলো, তাদের অসুবিধা হলো পিঠে বসে, তখন সে বললো যে দ্যাট ইজ ওয়ান্স, মানে এরপরে আর যদি এরকম করো তাহলে ভালো হবে না। তো ঘোড়া দ্বিতীয়বারও এরকম করলো। তারপর সেই লোকটা ঘোড়া থেকে নেমেছে, নেমে ঘোড়াকে, স্ত্রীকেও নামিয়েছে, ঘোড়াকে গাছের সাথে বেঁধে গুলি করে দিয়েছে। তো তখন তার স্ত্রী খুব ভয় পেলো, হইচই করলো, চিৎকার শুরু করলো, স্বামীকে গালি দেওয়া আরম্ভ করলো যে আমাকে এখনই আমার বাপের বাড়ি ছেড়ে আসো। তো যখন চুপ করছিল না, তখন এক পর্যায়ে উনি বলেন যে দ্যাট ইজ ওয়ান্স, মানে এরপর আর যদি কথা বলো তাহলে তোমার কি অবস্থা হবে। উনি বলেন যে সেই যে দিন, তারপরে আর কোনোদিন টোয়াইস আসেনি। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। ये नए आदमी है, कौन है? ये उमर शरीफ साहब जो MTA पे हाँ हाँ हाँ, नज़्में उन्होंने इजाजत मांगी थी आने की। नज़्म भी सुनाएंगे आज जी। आप मुझे वहाँ मिले थे दफ्तर में? जी हाँ पहले सवाल करूं हुजूर? हाँ हाँ, पहले सवाल करें। हुजूर, সকল মানুষ ইলহাম লাভ করে না, তারা কিভাবে বুঝবে যে তারা আল্লাহর প্রিয়? हर एक शख्स पर इल्हाम या वही अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल नहीं होती। तो इंसान किस तरह समझेगा, ऐसे शख्स जिस पर इल्हाम भी नहीं होता, वही भी नहीं होती, किस तरह समझेगा कि अल्लाह ताला के मुकर्रब है? तो किस तरह समझेगा कि मैं अल्लाह का मुकर्रब हूँ? जो मुकर्रब है उनका दिल उनको बता देता है, उसके लिए इल्हाम होना जरूरी नहीं है। इल्हाम तो खास बंदों को होता है जिनके जरिए दूसरों को पैगाम पहुंचाना मकसूद हो। হুজুর বলছেন যে যারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য প্রাপ্ত, সেটি তারা নিজেদের উপলব্ধির মাধ্যমে সেটিকে বুঝতে পারে বা অনুধাবন করতে পারে, তাদের হৃদয়ে সে সাক্ষ্য দেয় যে তারা খোদা তাআলার পক্ষ থেকে নৈকট্য প্রাপ্ত। সবার উপর তো ইলহাম হয় না, ইলহাম বিশেষ বিশেষ মানুষের উপর হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে, অন্য মানুষকে বোঝানোর জন্য বা অন্যকে পথ প্রদর্শনের জন্য। नज़्म है। हाँ, नज़्म सुनाया। कभी इज़्न हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, कभी इज़्न हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, ये जरा सी एक निगारिश है, निगार तक तो पहुँचे, कभी इज़्न हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, दिल बेकरार काबू से निकल चुका है या रब, ये निगाह रख के पागल सरदार तक तो पहुँचे, ये निगाह रख के पागल सरदार तक तो पहुँचे, कुछ अजब नहीं के कांटों को भी फूल फल अता हो, मेरी चाह की हलावत रगे खार तक तो पहुँचे, कभी इज़्न हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, ये मोहब्बतों का लश्कर जो करेगा फतह खैबर, जरा तेरे बुग़्ज़ व नफ़रत के हिसार तक तो पहुँचे, जरा तेरे बुग़्ज़ व नफ़रत के हिसार तक तो पहुँचे,
وہ جوان برق پا ہے وہ جمیل و دلربا ہے میرا نالہ اس کے قدموں کے غبار تک تو پہنچے میرا نالہ اس کے قدموں کے غبار تک تو پہنچے کبھی اذن ہو تو عاشق در یار تک تو پہنچے یہ ذرا سی ایک نگارش ہے نگار تک تو پہنچے. السلام علیکم حضور. آپ کا لطیفہ بھی تھا کوئی؟ نہیں حضور. আচ্ছা. আসসালামু আলাইকুম হুজুর. আজকাল কিছু মহিলা নিজের স্বামীর শুক্রাণু সংগ্রহ করে রাখেন আর স্বামীর মৃত্যুর পরে তা গর্ভধারণ করেন, এটি ইসলাম সম্মত আছে কিনা? आजकल ये रवाज है कि बाज़ ख़वातीन ख़ावंद की ज़िंदगी में उनके जरसूमें जमा कर लेते हैं, बाद में उनकी वफ़ात के बाद उससे बच्चा जो है वो इख्तियार करते हैं बच्चे या हमल. मतलब आपने ये तरीक़ है, इस पर काफ़ी इस पर बहस भी है, अखबारात में भी आते हैं کہ بعض خواتین جو ہے خاوند کی زندگی میں ان کے جو سپرمز ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں یا بینک میں جمع کرتے ہیں, بعد میں استعمال کرتے ہیں اس کو موت کے بعد. تو آیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ بیہودہ رواج ہے, নাপসন্দীদা ہے. হুজুর বলছেন যে এটি অপছন্দনীয় একটা রীতি, এটা ঠিক না. লতিফা छोटा सा है. एक टूरिस्ट एक नए शहर में आया और उसने একজন এক ভদ্রলোক একজন পর্যটক একটা শহরে এসে ওখানকার যে একজন ইনফরমেশন অফিসারকে জিজ্ঞেস করলো যে এখানে কেউ বড় লোক জন্ম হয়েছে এ শহরে, তো উনি বলছেন না শুধু বাচ্চারা. एक टूरिस्ट किसी शहर में आया और उसने पूछा कि इधर इस शहर में किसी बड़े आदमी की पैदाइश हुई है, कोई बड़ा आदमी भी पैदा हुआ कभी इस शहर में? उसने जवाबन ये जवाब मिला कि नहीं, सिर्फ बच्चे पैदा हुए इधर. आसिफ मियां आप बताइए. যে পরিবার ছেলে আহমদি হয়ে যায় পিতামাতা যদি না বুঝে এবং বিরোধিত করে, ছেলে এখন পিতামাতার दायित्व कारण কিভাবে पालन करते पारे? किसी खानदान का बच्चा बेटा अहमदी हो जाए और वालिदैन अहमदी ना हो बल्कि सख्त मुखालफत पे उतर आए, तो इस किस्म के हालात में बेटा जो है वो अपनी जिम्मेदारियां किस तरह अदा कर सकता है वालिदैन मतलब वालिदैन? ये तो तौफीक की बात है. अगर तो बेटा माँ बाप पर पल रहा है तो ऐसा बच्चा बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता. माँ बाप उस पर सख्ती करेंगे, घर में रखेंगे, और अगर वो बड़ा है और कमाता है तो बावजूद माँ बाप की मुखालफत के जो उसको तौफीक है उसकी माँ बाप की खिदमत करता रहे. হুজুর বলছেন যে এটি তো আসলে পরিস্থিতি অনুসারে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে. যদি ছেলে পিতামাতার উপর নির্ভরশীল হয়, সেই অবস্থাতেই সে সত্য পায়, সত্যকে দেখে গ্রহণ করে, আর সে কারণে পিতামাতা তার বিরোধিতা করে এবং তাকে কষ্ট দেয়, তো এমন ক্ষেত্রে এই ধরনের ছেলে তো কিছু করতে পারবে না, কিছু করার তার নেই. কিন্তু যদি সে বড় হয় এবং নিজে উপার্জন করে, সেক্ষেত্রেও সাধ্য অনুসারে তাকে পিতামাতার সেবা করা উচিত. लतीफा है. अच्छा सुनाइए कुदूस साहब. হুজুর শহীদদেরকে কেন গোসল দেওয়া হয় না? मैयत को किसी ने ये सवाल भेजा कि मैयत को नहलाया जाता है सफाई की गरज से, सफाई के लिए, तो शहीद या शुहदा को क्यों नहीं नहलाए जाते? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी
शहीदों का खून उनके जिस्म के साथ लगा होता है। वो इस बात का गवाह है कि मजलूम खुदा की राह में मारे गए हैं, इसलिए आप उनको नहलाने का हुक्म नहीं दिया करते। सब शुहदा को उन्हीं कपड़ों में, उसी लिबास, उसी खून के साथ दफना देते थे। এটি হযরত রাসূল করিম, প্রশ্ন ছিল যে শহীদদেরকে কেন গোসল করানো হয় না মৃত্যুর পর। তো হুজুর বলছেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ছিল, তার রীতি ছিল যে তিনি শহীদদের গোসল দিতেন না, বরং সেইভাবে যেভাবে মারা যেত সেভাবে তাদেরকে দাফন করতেন, কবরস্থ করতেন। আসলে শহীদের রক্ত তাদের শরীরের সাথে চিমটে থাকে বা শরীরের রক্তের চিহ্ন স্পষ্ট থাকে। আর এটি এই কথার প্রমাণ, যে এই কথার সাক্ষী বা সাক্ষ্য যে তারা নির্যাতিত, তারা আল্লাহ তাআলার পথে শহীদ হয়েছেন, আল্লাহ তাআলার পথে প্রাণ দিয়েছেন। তো তাদের রক্ত আসলে সাক্ষ্য দেয়। তো সেই জন্য তাদেরকে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল দিতেন না, এবং যে অবস্থায় তারা মারা যেতেন সেই অবস্থায় তাদেরকে দাফন করতেন তিনি। সূরা হাশর আয়াত 19, হুজুর এই আয়াতের অর্থ কি? سورہ حشر کی آیت نمبر 19 ہے جو نکاح کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک حصہ ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تو اس حصے کا صحیح معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خاص طور پر کہ اولاد ہوتی ہے شادی کے بعد، اور ماں باپ جو بھی سلوک کرتے ہیں اولاد سے اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ اور ماں باپ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو بچے بھی بڑے ہو کے جھوٹ بولنا سیکھ جائیں گے۔ اگر ماں باپ نیک اور متقی ہیں تو بچے بھی نیک اور متقی ہوں گے، تو اس کا اثر ایک بہت دور تک چلتا ہے اور آگے پھر ان کی اولادوں کے ذریعے آگے منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کا مطلب ہے اس بات کا خیال کیا کرو کہ جو تم عمل کرتے ہو وہ اس وقت ضائع نہیں ہو جاتا، اس کے آگے شاخیں اس کی پھوٹتی رہتی ہیں اور قیامت تک اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ وظیفہ ہے آپ کے پاس؟ سورہ حشر، آپ کے میاں کا نام کیا ہے؟ وہ نہیں آئے ہوئے۔ সূরা হাশরের 19 নম্বর আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন। তো এই যে অংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রশ্নটা সেটি হলো যে ওয়ালতানজুর নাফসুম মা কাদ্দামাত লিগাদ, যে প্রত্যেক নফসকে দেখা উচিত, প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখা উচিত, সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত যে সে আগামীকালের জন্য অগ্রে কি প্রেরণ করছে, সামনে কি পাঠাচ্ছে, কি প্রেরণ করছে। তো এই অংশের অর্থ কি? হুজুর বলছেন যে আসলে সন্তান সন্ততির যেহেতু বিয়ের পরে মানুষের ঘরে আগমন ঘটে, তাই সেই সন্তান সন্ততির ব্যাপারে পিতামাতাকে সাবধান আচরণ, সজাগ আচরণ, সাবধানভাবে তাদের আচার আচরণের নির্দেশ এখানে দেয়া হয়েছে। যদি তারা অসাবধান হয় সন্তানের ব্যাপারে তাহলে সেই সন্তান নষ্ট হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। আর হুজুর বলছেন যে যেমন পিতামাতা যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তাদের ঘরে যে সন্তান আসবে সেই সন্তান তাদের নিকট থেকে মিথ্যার অভ্যাসে অভ্যস্ত হবে, তাদের বাচ্চা নষ্ট হবে। আর পিতামাতা যদি নেক হন, মুত্তাকি হন, তাহলে তাদের সন্তানের উপর তার প্রভাব পড়বে, তারা নেক এবং পুণ্যবান হবে। তো ওয়ালতানজুর নাফসুম মা কাদ্দামাত লিগাদের অর্থ হলো যে তোমরা যে কাজই করো, যে কথাই বলো, যেই তোমাদের সকল গতিবিধির একটা প্রভাব পড়ে, একটা আসর পড়ে। তোমরা মনে করো না যে তোমরা কোনো কথা বললে আর সেটি আসর শূন্য থাকবে, প্রভাব শূন্য থাকবে। প্রত্যেক কাজের একটা ফলাফল সামনে আসে, তাই তোমাদের অপকর্মেরও বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ভবিষ্যতে ছড়াবে এবং সেগুলো দেখা যাবে। তাই এই ব্যাপারে তোমরা আচার আচরণের ব্যাপারে সন্তান সন্ততির সাথে তাদের সামনে তোমাদেরকে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। कुदूस की बहन है? तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? वो जलिंगम होते हैं, जलिंगम होते हैं काम जलिंगम में। अच्छा, उनकी जॉब इस वक्त वहाँ है फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम। शौकत भी नहीं आई हुई आज? मार्केट में है? मार्केट में है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम হুজুর। হুজুর সূরা নাস জিন শব্দ ব্যবহার হয়েছে, এটার অর্থ কি?
এর উত্তর হুজুর দিয়ে দিয়েছেন। इसका जवाब आ गया है सूरा नास में जो जिन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो बयान कर चुका हूं पहले। लतीफ है तो सुना दे। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার প্রশ্ন হলো, অনেকে জামাতের দুর্বল সদস্যদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশন করে, জামাতের চরিত্র হননের চেষ্টা করে, এমন লোকদের কি উত্তর দেওয়া যায়? बहुत से लोग जमात के बाज़ जो कमज़ोर अनासर होते हैं उनकी तरफ इशारा करके जमात की तनकीद करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए? ये जायज़ नहीं है तनकीद करना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। अगर किसी में कोई नक्स है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल मोमिनो मिरातुल मोमिन, कि मोमिन दूसरे मोमिन का शीशा होता है। ये जामिउल कलम में से है हदीस। इसका मतलब ये है कि आप जब शीशा देखते हैं तो शीशा आपको आपके सारे अयूब चेहरे के बिला कमोकास बयान कर देता है, कुछ भी छुपा के नहीं रखता। आपको उस शीशे पे गुस्सा तो नहीं आता, ये तो नहीं कहते कि शीशे ने मुझे बुरा दिखाया है तो तोड़ के फेंक दें उसके नीचे, बल्कि उस शीशे को और भी चमका के साफ करके रखते हैं। फिर जब वो शीशा कोई दूसरा देखता है तो पहले भाई का जो शीशा देखा हुआ था उसका चेहरा उसको नजर नहीं आता कि किसने देखा था और इसने उसको क्या बताया है, वो राज उसका उसके पास ही रहता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक अगर मोमिन को कोई बुराई दिखाई दे किसी शख्स में तो उसका ये काम नहीं है कि लोगों को बताता फिरे, बल्कि मिरातुल मोमिन के तौर पर वो शीशा बन के उस खुफिया तौर पर उसके अयूब उसको दिखाए, लेकिन इस रंग में बताए कि उसको गुस्सा ना आए, वो आगे से चपेट ना मारे, बल्कि मोहब्बत से और खुलूस से बताए कसर हो। यही इलाज है इसका, इसके सिवा इसका कोई इलाज नहीं। হুজুর বলছেন যে এভাবে কারো ভিতর যদি দুর্বলতা কেউ দেখে তার সমালোচনা করা উচিত নয়, এটা জায়েজ নয়। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিষেধ করেছেন। কোন ব্যক্তির ভিতর যদি কোনো দুর্বলতা থাকে তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা প্রসিদ্ধ হাদিস হুজুর উল্লেখ করেছেন যে মুমিনের আয়না স্বরূপ। এটি রাসূল ইসলামের এই উক্তিটিকে হুজুর বলছেন এটি একান্ত কামেল একটা উক্তি। আর হুজুর বলছেন যে এক ব্যক্তি যখন কোনো আয়না দেখে সেই আয়নাতে সে ব্যক্তির চেহারায় যা আছে সব আয়নায় ফুটে ওঠে, কোনো কিছু গোপন থাকে না। আর কিন্তু সেই চেহারা যে ব্যক্তি সেই আয়নাকে দেখে, আয়নাতেও সে ব্যক্তির চেহারার কোনো দোষ বা ত্রুটি দেখে রাগ করে না, সেটি দেখে সহ্য করে। আর এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন সে আয়না দেখতে আসে, আয়না ইতিপূর্বে যে ব্যক্তি আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল, আয়না কখনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে প্রথম ব্যক্তির দুর্বলতার কথা বলে না বা প্রকাশ করে না। ঠিক অনুরূপভাবে মোমেনকে বলা হয়েছে তোমরা আয়নার মতো হও। এক ভাইয়ের ভিতর যদি দুর্বলতা থাকে সেটি অন্য ভাইকে বলার প্রয়োজন নেই, বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই, বরং কারো ভিতর যদি কোনো ত্রুটি থাকে তাকে একান্ত স্নেহ ভালোবাসার সাথে, সহনশীলতার সাথে, ধৈর্যের সাথে তার সামনে সেটি গোপনে অন্যের দৃষ্টির বাহিরে থেকে তা বর্ণনা করো এবং তা বলো, সেই জন্য সংশোধন করতে পারে। এটি হলো সংশোধনের পদ্ধতি। কারো দুর্বলতা এবং ত্রুটি থাকলে সেটি এইভাবে বর্ণনা করতে হয় সংশোধনের উদ্দেশ্যে। अब आप बताइए सवाल। एक सवाल मेरा है सर। अभी जब बांग्लादेश गया था तो उन लोगों ने ये सवाल उठाया। हमारी जमात में जो बैत का तरीका है, रवाज, इस तरह मसलन हुजूर बैत के अल्फाज दोहराते हैं, पढ़वाते हैं जिसने बैत करनी हो, तो बैत का कुनिंदा जो है वो हुजूर के साथ साथ दोहराते हैं अल्फाज, ये सिर्फ हुजूर करवाते हैं। तो हमारे यहाँ ये तरीका है कि एक इमाम भी इस तरह अल्फाज मस्जिद में बैठ के किसी और को पढ़वाते हैं जिसने बैत करनी हो। तो पहले इमाम साहब पढ़ते हैं अल्फाज कि मैं आज ताहिर के हाथ पर बैत करके सिलसिला अहमदिया में दाखिल होता हूँ। ये अल्फाज पहले इमाम साहब कहते हैं, फिर जो बैत करने वाला है वो दोहराता है ये अल्फाज। तो
इधर तो ये तरीका नहीं है. मैंने ये पूछने का आया, ये राइज है? कहाँ तरीका नहीं, यहाँ भी यही तरीका है. यहाँ सिर्फ हुजूर करवाते हैं इस तरह, और कोई हुजूर की नियाबत में बाहर इस तरह कोई नहीं करता. मुझे सिर्फ बैत फॉर्म पूर करवाते हैं. वो अलग बात है, ठीक है. मेरे ख्याल में तो कोई नहीं, वहाँ भी सुना दिया करें क्या कि ऊंची आवाज से, और वो पीछे दोहरा दिया करे, अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं. इसके लिए मुस्लिमों के ज़माने में रिवाज ये था कि बाज़ लोगों को इजाज़त होती थी कि वो बैत लिया करें, चुनांचे वो इसी तरह ऊंची आवाज़ से बैत लिया करते थे. तो हमारे जो नुमाइंदे हैं, मुरब्बियान और अमीर वगैरह, वो भी मेरा नुमाइंदा होने की हैसियत से इस तरह करा सकते हैं. तो इस बारे में कुछ इख्तिलाफ था, इसलिए मैंने कहा हुजूर से वाज़ेह करवा लेता. তো হুজুর বলছেন যে এই পদ্ধতি যেটা আমাদের দেশে জারি আছে সেটি জারি থাকতে পারে, অপছন্দনীয় কিছু নয়. মুসলিম ইসলামের যুগে রীতি ছিল, মুসলিম ইসলামের সাহাবারা তার প্রতিনিধিত্বে মানুষের বয়াত নিতেন. তো বাংলাদেশেও যদি এরকম হয় যে হুজুরের প্রতিনিধিত্বে কোনো মুরব্বী যদি এভাবে বয়াতের যে শব্দ আছে সেটি প্রথমে নিজে পড়বে, আর যে ব্যক্তি বয়াত করা থাকে সে ব্যক্তি ইমামের অনুসরণে সাথে সাথে পড়বেন, কিন্তু বয়াত হবে খলিফার হাতে. তো এই রীতি হুজুর বলছেন যে অপছন্দনীয় কিছু না, এটি জারি থাকতে পারে. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, কোরআন শরীফের একজন পাঠক যখন সূরা কুরাইশ পাঠ করে তখন এই সূরায় তার জন্য শিক্ষণীয় বিষয় কি? एक कुरान शरीफ पढ़ने वाला जब सूरा कुरैश पढ़ता है तो उसके लिए इसमें क्या तालीम है? उसकी तालीम ये है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो नबूवत के खिलाफ हों और उससे लोगों को धोखा लगता हो. उसकी बीवी भी ये काम किया करती थी, अबुल हक की. सूरा कुरैश जो है ले इलाफ कुरैशन इलाफहिम, अच्छा उसकी बात करते हैं, सॉरी. ले इलाफ कुरैशन इलाफहिम रहलत शिताए व सैफ. कुरैश का को आपस में मोहब्बत से बांधने के लिए अल्लाह ताला ने ये तरीक बनाया था कि वो दिन रात सफ़र करते थे और आते जाते थे. रहलत शिताए व सैफ, सर्दियों का सफ़र भी करते थे और गर्मियों के सफ़र भी करते थे. इसके नतीजे में उनको बहुत से रिज़्क मिलते थे. कई किस्म के रिज़्क वो लेके आते थे, मसलन शाम से आते थे तो वहाँ से रिज़्क ले जाते, यमन की तरफ से जाते थे तो वहाँ का रिज़्क लेके आते थे. तो इसलिए कुरैश के दिल आपस में बंध गए और उनके लिए अल्लाह ताला ने रिज़्क का बहुत बड़ा इंतज़ाम कराया. और इसी तरह उनको खौफ भी कोई नहीं था. सफ़र में अल्लाह ताला ने ऐसे इंतज़ाम किए थे कि वो आराम से सफ़र कर सकते थे, उनको कोई खौफ नहीं था. সূরা কুরैश সম্পর্কে হুজুর বলছেন যে হুজুর অনুবাদ এবং তাফসীর করলেন যে কুরাইশের হৃদয়ে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন, তাদের পরস্পরকে ভালোবাসার বন্ধনে আল্লাহ তাআলা আবদ্ধ করেছেন, আর আল্লাহর প্রতিও তাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে তাদের হৃদয়ে. আর সেই ভালোবাসার উৎস ছিল আর উপকরণ ছিল আর মাধ্যম ছিল তাদের দুটো সফর, একটা শীতকালে আর একটা গরমকালে. তারা শীতে এবং গরমে ঋতুতে বিভিন্ন দিকে সফর করত, কখনো সিরিয়ার দিকে, কখনো ইয়েমেনের দিকে. আর এই তাদের এই ব্যাপক সফরের ফলে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা হতো, তাদের রিজেকের প্রাচুর্যের আল্লাহ তাআলা বিধান করেছেন, ব্যবস্থা করেছেন এই দুই সফরের মাধ্যমে. এর ফলে তাদের হৃদয়ে পরস্পরের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে এবং খোদা তাআলার ভালোবাসাও তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়েছে. আর এই তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা যে ব্যবস্থা করেছিলেন এই সফরে পথে তাদের জন্য কোনো ভয়ের ব্যাপার ছিল না. তারা নিরাপদে শীত এবং গরমে বিভিন্ন কখনো সিরিয়ার দিকে কখনো ইয়েমেনের দিকে সফর করত এবং তাদের যেখানে আরবের সমাজে যেখানে খাদ্য পানীয়ের তেমন ব্যবস্থা ছিল না, বাণিজ্যের মাধ্যমে তাদের রিজিকের ব্যবস্থা হতো. ফালিয়াবুদু রাব্বা হাযাল বাইতিল্লাযী अतामाहुम मिन जुइन व आमनाहुम मिन खौफ. उनको चाहिए कि इस बैत की खाना काबा की बात करें कि जिसकी वजह से उनको ताम मिलता है और खौफ से भी वो अमन में रहते हैं. अब ये सारा रिज्क जो आता था चारों तरफ से, ये खाना काबा की वजह से आता था. और
वैसे वो इलाका खाली था, वादी गैर ज़रा थी, तमाम दुनिया का रिस्क वहाँ पहुँचता था। अब भी मक्के जाके देखें तो जो इनाम, जो चीज़ें, फल यहाँ नहीं मिलेंगे वो वहाँ मिल जाएंगे। तो ये सब खाना काबा की बरकत है। হুজুর পরের আয়াতের ব্যাখ্যা করলেন যে ফালিয়াবুদু রাব্বা হাযাল বাইতিল্লাযী আত'আমাহুম মিন জুইন ওয়া আমানাহুম মিন খাউফ, যে তাদের উচিত এই যে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য দুই ঋতুতে রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন, শীতে এবং গরমে, এর কারণে তাদের উচিত তারা যেন সেই প্রভুর ইবাদত করে, অর্থাৎ এই খানা কাবার যে প্রভু, সে প্রভুর যেন তারা সত্যিকার অর্থে ইবাদত করে, যিনি তাদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। আর সত্যিকার অর্থে আরবদের রিজিকের বা কুরাইশদের রিজিকের প্রধান যে মাধ্যম সেটা ছিল খানা কাবা। সেই খানা কাবার কারণে চতুর্দিক থেকে রিজিক সেখানে আসতো এবং আর কুরাইশেরা সেটিকে উপভোগ করত। নতুবা যে মক্কা ছিল সেটি সম্পর্কে কোরআন শরীফে আছে যে ওয়াদিন গায়রি যি জার, যে সেটি এমন একটি উপত্যকা ছিল যাতে কোনো কৃষি ছিল না, কোনো কৃষির ফসল সেখানে হতো না, কিছু হতো না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য রিজিক এবং জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। তাই তাদের উচিত তারা যেন আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে কৃতজ্ঞতা আর বহির্প্রকাশ স্বরূপ। चलिए बांग्लादेश, आपका सवाल कोई नहीं? आपका है? आपके पास सवाल है? আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আজকাল যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ মিছিল হয় এবং সেখানে দস্তখত সংগ্রহ করা হয়, ইয়ে করা হয়। তো এই ধরনের কোনো মিছিলে বা ইয়েতে আহমদী আমরা যেতে পারি কিনা, সেই ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই। किसी ने बाहर से ये सवाल भेजा है कि आजकल जंग के खिलाफ मुख्तलिफ मुजाहरे हो रहे हैं और दस्तखत भी वो इकट्ठे करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके। सवाल ये है कि अहमदियों का इसमें शमूलियत के बारे में हुजूर का क्या कोई नहीं, अहमदियत भी शामिल हों एहतजाजी मुजाहरों में, क्योंकि अमन के हक में मुजाहरा है और लड़ाई के खिलाफ है। ये अच्छी बात है, इसमें अहमदियों को शिरकत करनी चाहिए। হুজুর বলছেন যে কোনো অসুবিধা নেই, আহমদীরা এমন প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিতে পারে। আর এই যে প্রতিবাদ মিছিল, এটি তো শান্তির পক্ষে আর যুদ্ধের বিপক্ষে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তাই শান্তির পক্ষে কোনো কার্যক্রমে অংশ নিতে কোনো অসুবিধা নেই। और सवाल नहीं, आइंदा मजलिस के लिए सवाल और लतीफे इकट्ठे करके लाया करें, वरना खत्म हो जाएंगे। दोस्तों से पूछ लिया करें। और कुरान करीम पर जो गौर करते हैं मुल्ला साहब, ये बहुत अच्छा रिवाज है। इससे कुरान की तालीम कर देने का हमें मौका मिल जाता है। समझ गए? হুজুর বলছেন যে আগামী ক্লাসে আপনারা নিজেরা প্রশ্ন এবং কৌতুক বা চুটকি নিজেরা চিন্তা করে আসবেন। এটি খুব তাড়াতাড়ি এগুলো শেষ হয়ে যায়, মানে সময়ের আগে অধিবেশন শেষ হয়ে যায়। আর কোরআন শরীফ থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়, হুজুর এটিকে খুব পছন্দ করছেন। বিশেষ করে মোল্লা সাহেবের যে রীতি, কোরআনের আয়াতের উপর চিন্তা তিনি করেন এবং হুজুরের সামনে পেশ করেন, এটি খুব ভালো একটি রীতি। কোরআনের শিক্ষা এতে স্পষ্ট হয়। ठीक है जी, अच्छा, ये वक्त हो गया है। MTA International, reaching the corners of the earth.